Here we go again, guys. We are back to my channel. Napala ako, Jimmy, guys, ha. Napala ako, Jimmy, guys. Mapasibo kami, pasibo. Makadto kami sa Cebu, guys. Mamot ang tanay, ganito, ano. Here we go again. Welcome back to my channel, 7. Mga kaperswa, Mga kaperswa. wala ko si Iman. Si Elias, oh. Elias GTV. We are live now. Ari ka diri, saba ka diri. Ari ka diri. Ali dire, paro Jay. Oh, hindi na bakal. Mas 7-Eleven sa dagat? Uy. Mayo ba? 7-Eleven sa dagat ba? Kami 7-Eleven, pambot gamit. Welcome back to my channel. Channel 7, 5, 4, 8, 9, 10. Welcome back. Ali dire. Please subscribe my YouTube channel, Raymar TV. Nakaipalo, takakaroon. Oh. Para makita ko tong pagmumukha ko doon. Okay ito guys, so mayroong 7-Eleven sa gitna ng Lahod, oh. May red horse. May red horse pa. May Where you from? Where you from, ma'am? from Abu Dhabi? Abu Dhabi. Abu Dhabi. Mga Muslim. Where you from? Abu Dhabi? Where you from? Where you from? Where you from, ma'am? Are you okay? Bitaw ba? Bitaw. Are you from Ponshan? Yes. Describe Ponshan. What country is that? No more data. Hotel California. Okay. Welcome to my vlog. Oh, hindi pa naka-play. Naka-play, ah. Puro butox, burn pa. Puro sila may kalo. Nadia, para makasaka. Kinaw. Plus, follow ko my channel, ah. Raymar TV, ah. Raymar TV. Just follow and subscribe. Sila pero kisagad doon na yan. Oh, tunga. Wait, taos tunga, oh. Wait, taos tunga. Hey, driver na yan. Alala. Adi so, kada buslot. Ha? Ito biyo. Ah. Ano na? Sige sagahan ta. Bante kay mga kono manulubog. Butok na rin boy. Basa sa ulan. Hindi pa kalin. Amo maligad. Ah, muna. Yehey! Tuyo ko mo ni. Pero di mabot ya. Sana Timon. Kinabaw pa, no? Oy! muna guys, ang teknik mag Bumba. Kanan may water pump ka. Hand pump ulit, hand pump. Guys, for this video, lagi masubong ulit sa Escalante, guys, oh. Ito pansa Jumabo, guys, oh. Tunga kami sa isla, medyo pahinga muna sa trabaho, ah, kasi sobrang pagod. Relaxing muna, guys. Ayan, oh, Jumabo yan, oh. Ayan pala Jumabo. Itong paligid, oh. Atong kuwan. Kaya kagibali rin. Pahinga muna sa stress. Meron kami dalang palito, spaghetti. Yan. Royal. True orange. Ano? Bro, shot ka? Yan baso.
Soft drinks. Royal ba? Soft drinks. Robotox be pa. Alam ba ko lente be? Ah, alam ba ko lente? Lente. Wala ko ba lente? Lente, alam ba ko lente? Lente ba? Lente. Google Map. Wala ko Google Map. Guys, wala ko Google Map kay mas swimming ko. Usar to. Luncheon nga 3-0 to. Kung paano guys magtakot sa Google Map oh. Power ba niya dagot bakit? Ang hirap magsuot ng Google Map ah. Alam mo pero ang luncheon dito. Ito na sila pang wato sa ito na sila. Tuyam. Sa pagod guys. Pahinga mo na sa pagod. Kaya nga sa pagod kasi nakakapagod din ng trabaho. Yun no, sa kabila oh, maraming babae yun no. Pahinga mo sa pagod. Spaghetti. 1, 2, 3, go, start! Alright guys! Matibay. Mabuk bukas na rin doon siya, wala abridor. Tutorial. Oh. Ara. Oh. Tutorial. Nan. Tutorial. Ayan guys, mukbang tayo. Mukbang. Mukbang tayo guys, mukbang. Ng shell. Matibay. Okay na, okay na. Ikaw nagpapot presyohan ganyan. Wow, wayabit. Dapat magdadaan ang patlang ring sa liha. Tumalahod na nila, tumalahod no. Guys, sama na yung Mabo Island, sabi nyo, Mabo Island. Ako kali, kapli. Punta kapli kali. Nakasalikot! Bulikala na! Bulikala na! Bulikala! Guys, sa bakasan tayo guys! Ada. Mati. Sangat Bante.
Okay. Oy! Wala ka man nagupod! Nako kami, laplatan! Laplat! Laplat, sabi laplat! Balda kami, ang mga maluto, laplatan! Naplat, malaplat, naplat! Kamoy mga master sa Balisuhan, mabalda po. Naplat na eh, wayangin! Wala ang rida! Wala ang rida! Anong klase plat? Naguguyod-guyod yan eh. Sabi niyo gusto ako aning kulbo ning Balisuhan? Yan, ikaw mo dito. Naplat, malaplat! Uy, ay pate po na akong bigo. Nonoy pa. Oo. Oo, mga kagpuan nga. Way sinang ko ni. Oh. Iba tang yan. Sabi niyo gusto ning Balisuhan, ako aning kulbon? Ah, tos bala eh. Nakabot kami guys, galing sa Cebu. Galing Cebu. Cebu. Hindi na ako mainom. Ay. Hindi na ako mainom. Ikaw pa din na kami. Pumiharap pa, last na lang to. Last na lang. Hindi na kami doon. Last na lang. Hindi na tayo. Ne. Di na ko, last lang. Hindi na, mainom, jutay, nonoy. Mole na ka? Limpyuhon ako kay Sud. Ano na to? Ug ma-birthday ni daddy. Pwede niya po. Ayun. Patas mo. Ame, anjay. Uy, anjay. Ano ka? Hey guys, for this video, nag-imasabong ulit sa Escalante guys, oh. Ito palsa Jumabo guys, oh. Tunga kami sa isla, medyo pahinga muna sa trabaho, kasi sobrang pagod. Relaxing muna guys. Ayan, oh, Jumabo yan, oh. Ayan pala Jumabo. Itong paligid, oh. Atong kuwan. Kaya pag diba din, pasanin. Pahinga muna sa kwan, sa stress. Meron kami dalang kalito, spaghetti. Yan. Royal. True orange. Ano? Bro, sino? Shot ka? Yan baso. Oh, spirits daw. Soft Royal ba? Soft drinks. Bro, butox be pa. Alam ba ko lente? Alam ba ko lente? Lente. Wala ko ba lente? Lente, alam ko lente. Lente ba? Lente. Google Map. Wala ko Google Map. Guys, wala ko Google Map kay mas may swimming ko. Kung paano guys magtakol sa Google Map. Ang hirap magsuot ng Google Map ah. Tuyang. Google Map kay mas may swimming ko. Guys, for this video, nag-imasabong ulit sa Escalante guys, oh. Ito palsa Jumabo guys, oh. Tunga kami sa isla, medyo pahinga muna sa trabaho, kasi sobrang pagod. Relaxing muna guys. Ayan, oh, Jumabo yan, oh. Ayan pala Jumabo. Itong paligid, oh. Atong kuwan. Kaya pag diba din, pasanin. Pahinga muna sa kwan, sa stress. Meron kami dalang kalito, spaghetti. Yan. Royal. True orange. Ano?
Bro, shot ka? Yan baso. Soft drinks. Royal ba? Soft drinks. Bro, botox be pa. Alam ba ko lente? Alam ba ko lente? Lente. Wala ko ba lente? Lente, alam ba ko lente? Lente ba? Lente. Google Map. Wala ko Google Map. Guys, wala ko Google Map kay mas swimming ko. Kung paano guys magtakol sa Google Map. Ang hirap magsuot ng Google Map ah. Tuyang. Royal.